North hangkhorni dergang haphait chowdry sakha Bru Dophani sakawo kanchanpurni Mizoramni phainai Brurogni tripura permanent re-settlement khaithingwo joint movement committee nagarik suraksha mancha by mizo convention parke wai kebengwi tongmano chajakya ongwi pressment khaike Bru Sungrungma mthoh Bru Sungrungma mthoh Bru re-settlementno government sejakha sak haina ajugui tongya hwnwi wai khorang tisa mathakliya lai thangnai September tani nuichini sarmario coronavirus bemarno kiriwe hayang nangui coronano mesenui wansugui social distance khlai tongthaniwo kanchanpurni NSM by ready khlaiui bazar habanok damchinui bon khai tongmano tripura hapangno koikya dakti no borokno NSM rok tripura government Bru re-settlement khaimani against samung tango NS no majra dinani bagoi dakti no Bru re-settlement khlai dinani bagoi montri okrano koikya barahani kerong raido sijakuri borongo mui naithani mathangya nungnani ti nahana mathangya nokni ma ongkhorya khlai mano jompu hill ni MSC rokno tripura BJP IPFT government jai khlai dinani ongthong hnai khobokha government no তিনি 24 তারিখ 9 মাস 2020 bo salwa dergang haphait office wo ang keha dergang haphait chowdry ongye keha kausrang jatirono kaumatui sau mani karono hingkhe thangnema 14 tarik thekaha gotona akhe 22 tarik thekaha gotona bo duita gotona no tuye keha press meet bo press meet o maya singphainai paraboi ni chowdry karbari akhe dergang haphait ni ongye central committee vice president akhe organizing chief secretary akhe haphait karbari akhe haphait ni yaksung akhe maya singphainai Brurogni ni ongye president vice president 3 member আমি তাকুরাও বিশেষ খে মা সামখে থাংনাইমা 22 তারিখ জামপয়নি মিজো কনভেনশন বাই হাওয়াই জয়নি সরচ্ছা মঞ্চ যে একযুক্ত খেয়ে চিনি মিজোরামনি ফাইনাই তাকু শরণার্থী রন সরকারি ভাবে যে সেটেল ongthamo jagano boycott makhena hiyebrao keha 12 ঘন্টা বন dakhmono tuye chung Bru Sungrungma chowdry mthoh প্রতিবাদ আমি chung bodin mano sani thangkhe chini tt edisini msio সরকার যে chungno দফা বাই দফা বা kaham kheno tonglaithau hiyebrao siddhanto khemono bari kiye naisleye bari ke chaya ongye bodei kiye mizo convention bai waisa suraksha mancha chini riang ni sakawo grinna khemo ninda khemo chong bono khatungmaya ebong hamaya amboye বর্তমানের সরকার bono অতি শক্ত তদন্ত খেয়ে অ্যাকশন লানে অংশ হিয়ে বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী যিনি স্যার বিপ্লব দেব বাড়ি খেয়ে কৌ মারিও এবং মাকচাইও আখে জাম্পই হিলনি পলদং সাইনি মচু সাও সিব্রাই খৌ হিয়ে তংমনো ত্রিপুরা সরকার বাই রাজ্য সরকার যে ডিমাক্রেশন খেনি হিয়ে আবো সালনো বাতিল খেমনো ফতুয়ে চু বাড়ি খেয়ে মুখা দুমো মাফনো লাইও খামা সালাইও হুবা হাবা থাউনি হিয়ে লাঞ্জাহা থাং তমনো ফেরাউরি হুয়েমো এবং মইনাই থাংনি হিয়ে ব্লৌনি মুয়া থায়া খুনি হি থামনো ফেরাউরি হুয়েমনো বাড়ি খেয়ে চু আবুদিন মারনো খামা দুলাইও আখে পারাও মর্নিং ও খে তোমো লাইও র বেরাই তোমনো মা বেরাইয়া হিয়ে নৌনি মাম খাইয়া খিয়ে
khete morono tuye chung bari bari khie khama duo khama sao kati thamaya toi ho kumaya hu ne muk thung thak thung hosalamaya haba mai chau beraye mai thu umu pe tumono thangye jai khemaya khie ong tomorono tuye chini khunju haphait mombo ye chung bari bari khie chini takhu mizorono bodeke khemorole hamnaya hi mahio covid-19 প্রিয়বনি সময় মাইকিং খেয়ে রাস্তাঘাট ও আন্দোলন খেমো जों বদিন মারনো ব্রেখিয়ে ব্রলে আর খেয়ে অংফিমাই বর্তমানের সরকারনো কাহামাখে দাইদি দাইদি একশন খেনি অংথং হিয়ে বফনো মাকচাই ফিও আক্ষেত্রে মহাকাও চিনি 144 জারি ওম দেখিয়ে ব্রাও নৌ মাকা খাইয়া এবং মুই থাইনাইনি মাথাইয়া খা অমরনো তুইয়ে जों বরনো मिजो ताखु कामराव बाय जों खुनो बिरोधिता खेनि थाया काहाम काहाम न तंगलायो हिंबा बदे किए चिनि दफानि साकाव बारि खेब्राव कातेम एबो नाइस्लेम एबो मु सम ब्राउनि जागाव तैनि हेमिया चिनि टीटी एडिसिनि मिसियो से जों तैनाय हिए हिमन ब्राव बदे खेरो उम जों बदिन मान खातुमाया एबो हामाया ब्रु संग्रुमा चौधरी थरो बनबारि खे ग्रीन नाखेउ बारि नि दाखेउ खेउमि जों वानसा सुरक्षा मंचराव जों काहामाखे मिलायलायनो तो हिंबा जों बदे किएब्राव मिजो सुरक्षा मंच बाय मिजो कन्वेंशन बार बार किए चिनी त्रिपुरा राज्य बदिमा आक्रमण अमन जों खातुमाया एवं खाबायमाया एवं खाफुइमाया आमी जों ब्रु चौधरी मthoh ओंगे जों बारि किए बर्तमान सरकारनो बदिन मारनो काहाम किए जासाय किए तदন্ত खेनि हिंथौ हिए आशा कियो आखे যিনি যে বর্তমানের ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকার যে সেটেল খেয়ে সরকারিভাবে বড় নপারাক্তরণ খচাই দে খচি দে সেটেল খেরিনি হিয়ে ওয়াহা আই পাস অংথামনো ত্রে ওয়াহা অন্য রকমকে খেনেয়া হিয়ে আশা খেয়েও কিন্তু হিমাতি চিনি কবাইকে মাহিনাই ইয়া উবাইতাও ইয়ে ইয়াথি বাই কাফাইনায়া হিয়ে বর্তমান সরকার খুলুম কাবয়ে চৌমাক চাইও এবং চিনি কবাইয়া নেরনি যেসে বড় নাহি ইয়ে নহিয়ে ভারতবর্ষর সংবিধান যেটা আইন তমনি মোতাবেক ব্রফ কেহা 1973 ইংরেজিও দুম্বুর বাম থে ইয়ে মিজোরাম থাংয়ে তাওয়া কিয়ে রিফিউজি ক্লাই তংফাইমসে ব্রফ কেহা ভারতবর্ষনি নাগরিক সাসে হিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য পুনর্বাসন কলোনি খেরি নাই হিমন চুং बाहरी के खाचाओ जेब्राव सिद्धांत खेमो जागाव चिनी ताकू मिजोरामनि फाइनाय ताकू रनो जेब्राव सिद्धांत खेमो जागा जागाव न काहाम के सुस्थ शरीबा बेये काहामा के जे उबरो तैनाय हिमो जागाव तैमानो हिये आशा खियो आखे जों कुनो धर्म कर्म थाया बिसकाओ जों हाबा लामा तैमा दङ उबो जामपय हिलनि सिब्रै खौनो जों थांनायमा आगरतलाव चिनी सेंट्रल कमिटिनि जेनारेल सेक्रेटारि चिनी ब्रह्मनां खनाराम रियां बुंजे थांये बजरंग दल बाय फावथौ मुख्यमंत्री बाय फावथौ त्रे दफा बाय फावथौ थांये जुगाजुग खेथौ जों आबो बिसकां अक्टोबर 4-5 तारिख यो आबरव जों शिव दुर्गा मंदिर तांनि नायो एवं संग्रमा मंदिर तांनि जों आबरव चिनी बर्तमानेर सरकार एवं चिनी विश्व हिंदू परिषद नि ताकुरो ओंगे चिनी मोरासी नि हदा ओंगे जमातिया हदा ओंगे जुनो नांख्रुनि सामनो बर्तमान सरकार जुनो काहामाखे आबरफ शक्तिशाली खिये नांख्रुथौ हिये आशा आकांक्षा खिये जतनो बप्रे प्रेस मिक खेमो ककमा लांकमारनो तुये नांगमो कौसे हिये जतो सापुट खेनो हिये आशा आकांक्षा खिये जतनो खुमुया फये आइनि कौ सातमा जरा रनो पारिहा जतनो खुमखा ब्रु संग्रुमा मथोनि सेन्ट्रालनि भाइस प्रेसिडेन्ट बसागा लाइथांनाय सेप्टेम्बर 2 सालमारिबो जंपु हिलनि इंटर स्टेट बॉर्डर इशुनो मिजोराम गवर्नमेंट बे त्रिपुरा गवर्नमेंट गोथाव जाय ख्लाय जंपु हिलनि पongdong sai jagano demarcation khaimani kok tongmano September tani 2 saro NSM by MC ro dam nuchini bagoi pon khlai bagri khlai tongmani bagoi khlaimaya aboni bagoi no montri okrano koikha dakti daktena MC by NSM no majra dinani bagoi 24 तारिख 9 मास 2020 सालो आइनि याग्रा तनायखे उत्तर dergang haphait चौधरी आइनि याक्सि बेतनायखे
dergang haphait chowdry ingke tre Bruni mthohni president Bru mthohni vice president ingke joto tre hogra jagrani biskango joto na ang brom yaphaye ang tini baiddoye press meet makiu umi poilani kauke 14 tarik waiha 22 tarik waiha jeta kanchanpur sub division ni pandawo harassment omone tuyang masawo umi 22 tarik wo je jampui hill wo tongnai chini bru rao saya chuya masaya manuya tongpai nei ro kam maya du maiya kyong tongnai ro no mizo convention by suraksha mancha brao je harassment khemo huo thangmaya tui khomaya no nim khaimaya khebrao no khete mo aboni protibad wa chung tinio khana ya khadu khana ya kau masawo omaya brao je babe aboni salo abo 22 tarik ni salo sorkari je ঘোষণা keha mizoram tripura simarto সীমাবদ্ধ আবরণী যে ভেরিফিকেশন খেনিমা একটা দেই আবনো মহাবঞ্চিনতা খিয়ে সুরক্ষা মঞ্চ বাই মিজো কনভেনশন মহাবঞ্চিনতা খিয়ে ব্রাও যে শুরু খেহা 12 ঘন্টা দাগরিয়ে ব্রাও সাইকেল র্যালি খিয়ে শতে সাইকেল র্যালি খিয়ে আক্রোশ আক্রমণ ব্রাও যে কোভিড-19 চলে তমনি কালো ব্রাও যেভাবে আক্রমণ খেমো কিন্তু ঠিক ইয়া ওময়ে ঠিক দে অঠিক দে চিনি হা এই চিনি ভারতবর্ষনি সেন্ট্রালনি সরকার ইনকে চিনি ত্রিপুরা হানি স্টেট সরকার বন আইনত রোল নত বন অ্যাকশন লানি উন্থো চিনি ট্রাইবেল খে 3-4 জন আলা সিংহ কেহা জাগাও চুং তমায়া মাস্ক ব্যবহার খেমা তমো সোশ্যাল ডিস্টেন্স চুং মানে মা তমো ব্রাংনি মিজো কনভেনশন সুরক্ষা মঞ্চন সাকা কি 140 ফুট জারি ব্রাং সাকাও ক্রুই দে সরকার ন চুং মাসুঙো সেন্ট্রাল সরকার ন সুঙো চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি মাননাং ব্রহ্মনাং চিনি সার বিপ্লব কুমার ন চুং মাসুঙো আইন নতও আবরণ সাকাও অ্যাকশন লানি উঠো মিয়ে চুং মাসাও দাইদি দয়ে যেমন ত্রিপুরা রাজ্যে মিজোরাম রাজ্যে সীমান্ত ভেরিফিকেশন দাইদি খেনিংথো যেদিন 22 তারিখ যে ভেরিফিকেশন খেনমা কাও আবন মহাবঞ্চিনতা খিয়ে খেহা জাম্পুই হিল যে পরিমাণ হ্যারাসমেন্ট খেমো কিন্তু আব ঠিক গিয়া আবন সরকারি ভাবে আইনও তম রুলও তম 144 ওং তম জারি খেতমন সময় আবদিকে মহাবঞ্চিনত খেমো সরকারি আবন অ্যাকশন দাইদি দয়লানি উঠো আরম্ভ ইয়ে চিনি যে হাথাই তনাই যে তাকু রাউনো ব্রনো যে হুও থাংমাইয়া কাম খেন থাংমাইয়া নৌনি বাইক খাইমাইয়া তুই খমাইয়া কে ব্রাউনি সাকাও মিজো কনভেনশন বাই সুরক্ষা মঞ্চ যেভাবে ব্রাউনো খেমা আবন সালো 22 তারিখ নি সালো আবন সরকারি দাইদি রোল মতে অ্যাকশন লানি উঠো আমি আবনি পাইকে যে মনুসলিনতাও চিনি তাকু মিজোরামনি ফাইনাই শরণার্থী ব্রাউনো যে সরকারি ভাবে লোকেশন খেরিহা সরকারি ভাবে ব্রাউনো সেটাইল খেরিহা ভেরিফিকেশন খেহা সে জায়গাও ব্রাউনো মান নাম ব্রহ্ম নাম চিনি ভারতবর্ষনি যে সেন্ট্রালনি সরকার মান নাম ব্রহ্ম নাম চিনি ত্রিপুরা রাজ্য সরকার চিনি CM মহাশয় কোনো অনুরোধ খেও যে জায়গাও সেটাইল খেমো জায়গাও আরো ন থির খিয়ে আরো জায়গা ন সেটাইল খেয়ে দাইদি খেরি নিউথো হিয়ে আং অনুরোধ খেও আং কেহা একজন সারা ত্রিপুরানি ব্রু sungrungma ভাইস প্রেসিডেন্ট নি হিসাবে আং বকাও সায়ে ন যতন থি আং অনুরোধ খেও ইনকে মনুসলিনতাও যাতে নানা ধরনে মেমোরেন্ডাম রিমি নানা ধরনে ডিপুটেশন খেমি আর হিয়ে যেতে মিথ্যা যে প্রচার খেমন যাতে আবন খানানি তাংথো অনার্থ কেহাব্রো আং মুং সানথাইয়া
keha bro je bini tal bai bini chokro bai ke bung kehan tin ghus de chaha kehan tin ma ke suraksha mancha bai ke pal khie mizo convention bai ke jukto khie bunga bo manu solin tawo jate bunga boro settle kheme yang hie bung memorandum rimo bini sakawo সরকারি ভাবে গভর্নমেন্টনি আইনও সেকশননি দ্বারাও যেটা তম বন আইনি ব্যবস্থা লানি থহিয়ে আং ত্রিপুরা সরকারনো ত্রিপুরানি গভর্নমেন্টনো আং অনুরোধ খেও আর এ তাকুরো যত চিন ত্রিপুরা রাজ্য তনেরো চিনি লাইট ডিসকাউন্ট তনেরো নরো যত চিন্তা খেনাই দে কিন্তু বুই অনেকে বুরজং এ চানাইকে বালে তাও সি বুই অনেকে বুরজং হিয়ে চিনি কাউব্রো সামো abadi ke se bru chu dirom sa ke sarabo kanchanpur elaka ni bru rause bron sakha se du sriye tinio media te de onek jaga viral khete o ambaya chung sarabo tripura ko ni kanchanpur sub division ni bro unye kanchanpur sub division ni sara bru gusti unye kan monosoli tawa settle khanman pandawo kuno ke hafa apoti kroi chung borwo sarkarno অনুরোধ kheo boro taratari daidi doye aboro settle khin thu hiye tini ang bok kok chaye ang aini ko boro na paitha jotono khumkha আপনি এগো হাইনা হাই দারগাং হাতে চৌধুরী ব দফানা হামজাগৈ বুখাও মুক্তি ক্লায়ে ব্রু রি-সেটেলমেন্ট ন তাবুক ফানা জংজার উমানি কাগরিয়ানি বাগৈ ডাক্তি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্লিকেশননা अंतों हनै कयखा 9 মাস 2020 उत्तर dergang haphait ni chowdry tini bo translate yo kau the the ni cha ni hi bo ro cha su ni ma ta joto mai sinai Bru Sungrungma thoni tini ro haphait chowdry maro dergang haphait ni chowdry tongo Bru Sungrungma thoni tini bo ro vice president tongo brai ro thoni tini bo bro president tongo joto ni bis kamo joto boro tini boro no ani khapon khakchamo joto na ya phai hiye uchi bo koma thaya theni sa na hiye thanai 14 tarik abin ke 24 tarik tini oke thanai ke bo 14 tarik 22 tarik aboni koma na to ye tini ro translate yo chung masawo eke purbiyo jebo belangsi niptoye sibrai khonitoye jotochi nimchoi chu boro puseye tonangmo sibrai khoni mohade ni mondri kheni he ching joto boro kheye nimchoi chu ro puse nang pai tongo abono mizo convention bro khebo boro mizoram khene hiye boro mondri nimsiyo chung boro kheri maya hiye bro khe joto aro chini bru tongne rono kangalgari tangsani rono bro huba haba thani no bro thangmaya khiye kep charkhiyo tini bazar nogor thani rono phonro boro tomaya ne boro kheke hiye onek jon bro phollong soini aro sibrai khongo tongne rono phono kosto lawo abade khiye bro bibinno khe khiye chini bo bru rono khe tomo hiye joto ni khuyo chung knawo abombo ebodin mano chung protibad ma khiyo porbeyo 1916 aboroni porjonto chini bru ro aro puseye sibrai khongwa khe tomoni abororo set bro chung borole khemaya hi bro onek aborbo cross po kaiha abono bro uchi bu phaya ta o porjonto aborbo joto mizo convention bro ni strai khnai tonir aro nungja aboro bibinno khe bro chini bo mondri khe ma himo bro ninda khe khiye bibinno khe chokranto karo bru chini bru rono khumbau nei thawbau nei ne baumaya aboro porsai torsai khene rono khemaya khiye aboro bagan khe khiye bro cha bagan khiye ta okhe aboro chungno je puja khin thane ro porsai baron thane ro no phama khiye khe temo abodini protibad phu chung khiyo akhe thangnai dre mohaboro tongo 22 tarik okhe mizo convention ro baikhiye kanchanpur mohakumar borwo uccho moncho suraksha moncho bro committee ro
abo bai khie protek bro 12 gonta bon khie bai joto bro yakum ba hiyo bai bai phayo khereli kheteyo social distancing abro ko covid 19 mani msiyo bro kha abode kheteyo reli kheteyo abodini protibad tar sara ndre 3 number kau khe monu solein tawo jara অবৈধ চৌধুরী রাও ব্রো অবৈধ চৌধুরী উংয়া সই নকল খে খিয়া ফেলি রিয়াং হেনে খেবো ব্রো ন সিয়া রিয়া মনো সলিংতা তোনে রাও ব্রো ন চুমুং ন সানি থাংয়া দিনে ব ফেলি রিয়াং হেনে খেবিনি ফ্যামিলি ন বড় মনো সলিংতাও তৈমাইয়া অংনাই হিয়া চুংব ন প্রতিবাদ মুহামা কিও দ্রে বড় সে যদি সে ত্রিপুরা রাজ্য তিতি এডিসিন ইমসিয়ব গভর্নমেন্ট বা বেয়বতো সেটেল খেমন ইমসি সবদে খেতো ক্ষেত্রে বদে খিয়ে চিনি জাতি বাই জাতি ন ফাও মদে অং তংব এ চিংব ন মহাবু ন প্রতিবাদ মাখিও এক্ষেত্রে কৌনক বাং সায়ে চিং লাউ রিতেই না নিমচুয়া আবম্ব এ তিনি ব শরণার্থী তাকু শরণার্থী হিমপ जों ब्रह्मपुर पूर्वे त्रिपुरा राज्य तिनी दम्बुर हाइड प्रोजेक्ट फुसे विभिन्न तिनी हासाम मिजोराम कासार विभिन्न जगह ब्रो माथाम बरो तोइनी प्रोजेक्ट के खेहि अम्बो माथाम से अब ब्रो मिजोराम थांफो तिनी भारत सरकार निम सिंसे मिजोराम फो अम्बो चिं बरो मिजोराम हे ब्रो शरणार्थी चिं हिमाया भारत वर्ष नि ब्रो नागरिक छे ब्रो तो तौना हिंके त्रिपुरा राज्य फो तौमायो हाने हिंके मिजोराम फो थांमायो अम्बो से चिं बरो त्रिपुरा राज्य फो ब्रो न बरो न तौने हिंके तौमायो हिये अबो से सरकार द बरो सेंटर सरकार होइते त्रिपुरा सरकार तिनी मुख्यमंत्री न फो बरो न फो बाकाव मानो ब्रंथि चिं माया फायो ब्रनफ अति शक्त तारातारि खिए ब्रन त्रिपुरा राज्य निमसिया शिविर शरणार्थीर ताकु शरणार्थीर नफ ब्र जे सेटेल खेमा तारातारि खे ब्रन दाइफ्रि ब्रन सेटेल खेनि उंथुं हिए जों बनफ ब्रनफ ब्रु मथनि dergang haphait president sakha Bru Dophani nok tangnani bagai phainai toni jakmani tabok muthajago toni jakmani bagai bukhawo sajago Mizoramni displaced ni leader Philip epetu mongoi suraksha Bru re-settlementno kasumani bagai Bru mothani ongwi daktini Philip epetuno jai khaiye ke boskangni salote bo choba kota khlaine hini sakha chajakha petiniyo boro kau sama ye somoinano angke bobo dergang haphait ni Brurogni president Brurogni thoroni ake chungbo shoranathi takurono tiyaknai ma hiye chung jaga siddhanto lalaimo abono cancel khaiye huyokmo abo bari khiye chini brum thoro mo ye chung bru jati ro mo ye mukha dukho nangye chungma tongo arengni abono daifrui doye abo jagao sonjai de nyungthok joto takurono nukthai jaga sainai bai mabai pai tomo abo ma sayakhie mukha bai pai thangha abo bondo khenai no chung bruin thok ye action malanai abo kauphiman nok boi khie chudri roni sakawo chungno action lanai ye khiamo abo buho action chung ho pherao ye rini ungnai rinai chungno bungle bru jatiya de bungpho bru jating tongke buktiyo chungjaga maino hiye chini jati se tripura hale abono se bungse ulta cancel kheni hiye naiye tongbo ye chungbini sakawo philit ni sakawo chung action lanai bruin thong ye bungphono chungno action lanai hi samodei bung chungphono bungno action lani hiye chung bru jati rau ari ye khasalayo ginsawo bungno amtre kau bang san thangya abo jaga no daifrui doye jaga thik kheri ningtho asu noin kau saye paidin hatra ya bo sanai bro kau media no la to nero no khakcha ha sare saja kaham joto no khulum ha philip ape tori angno abo jebung birudi dekhe chamtangmo jaga wo mono solen tawo buno jat odikar homaria por homaria nai abo jaga no daifrui frui aro skam dekhino siddhanto kheni untho chini je chuno Bru Sungrungma chowdry mthorau no mongham ya hiye kul to nero no pho bro no pho abo tawo proman protikhiye brang se hi bulet man buno le muha pho action la yang phito abo buno daifrui buno doye
아버러 시장도 캐는 통해 좀 브로임 통해 좀 사포리동 아버 빌리 앞에 또리 양노포 좀 문호포 까함캐 나이죠 붕마미 아수 자티노 목도이그라야 상야 철카리바베 시담동 또는만어 붕마미 알아 아버지게 고토나 캐시피도 다이디 매니마니 판다올레 붕석태피야 아버지만어 사tumba야 제스 깡꿀 돈에로노포 시슈야 버스에 꿀 돈에로노포 아버 브루로레 따레 시파이 풀레 뭐 함코세 버디케 사무데라 동굴레 마미 조노 브랑야 브랑 누세 누 마메 아버노 다이레 시담도 케양피에 맘토 양토 시강라 뭐하 시야 파야만시 다이 학꿀피 요 조노 라치프누야 아kem boya jong abono pat Brurogni thongye jong action malanai Brurogni by President Anando Bajani anggo dergang bosno saya engkau pada